8 फरवरी पाकिस्तान में इलेक्शंस होने जा रहे हैं। सियासी पार्टीज अपनी हिकमत अमली तैयार कर रही हैं। इलेक्शन का बिगल बज चुका है। तो आज मेरे साथ मेरे इंतहाई मौजूद मेहमान राजा परवेज़ अशरफ साहब, स्पीकर कौमी असम्बली, साबिक वज़ीर आज़म मेरे साथ मौजूद हैं। मुल्क की सियासी सूरत हाल और इनकी इलेक्शन की क्या तैयारियां उस पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, खैरियत से हैं आप? कैसे हैं जी? बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। सर आगाज़ करते हैं ज़रा इंटरव्यू का। सबसे पहले सर ये फरमाइए, आप एक अहम तरीन मनसब पर हैं, अल्लाह ताला ने आपको बड़ी इज़्ज़त दी, पाकिस्तान के लोगों ने आपको बड़ी इज़्ज़त दी। सर ये बताइए, क्या समझते हैं आप पीपल्स पार्टी को, क्योंकि आपका एक करियर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ, आप बहुत अच्छे तरीके से, बड़े बेहतर तरीके से जानते हैं, आपका वज़ारत उज़्मा का उम्मीदवार कौन है सर इस बार? देखिए ये फैसला तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो क़यादत है उसने करना है। और मैं समझता हूँ कि सबसे पहली बात तो यही है कि नंबर्स की गेम है। और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पूरी कोशिश में है और मैं समझता हूँ कि बहुत बेहतर रिजल्ट आएंगे इस दफ़ा जी। और अगर होते हैं तो हमारे जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो माशाल्लाह वज़ीर ख़ारजा भी रहे हैं, उनको सियासत का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी हो चुका है और वो मकबूल भी हैं, नौजवान भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं। तो मैं समझता हूँ कि वो एक बहुत अच्छे इस सीट के लिए मैच्योर है जी। बिलावल साहब वज़ारत उज़्मा के लिए मैच्योर हैं, आप समझते हैं इस सीट के लिए? बिल्कुल, वो चेयरमैन है पार्टी के। इसी तरह जनाब आसिफ अली जरदारी साहब हैं, ही इज़ वेरी मच एक्सपीरियंस्ड पर्सन, सबको साथ लेकर चलने की सलाहियत रखते हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमारी जो लीडरशिप है उनके पास ये सलाहियतें मौजूद हैं कि वो मुल्क को एक बतौर वज़ीर आज़म के बेहतरीन तरीके से चला सकें। एक पॉलिटिकल सिस्टम को समझने वाले लोग हैं, जमहूरियत पे यकीन रखने वाले लोग हैं। और सबसे जो अच्छी बात मुझे उनमें नज़र आती है कि उनमें सब्र है, तहम्मुल है और वो बाकी लोगों को, बाकी जमातों को भी और साथ लेके चलने की सलाहियत रखते हैं। सही। परवेज़ साहब, इस वक्त जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में इख्तिलाफात हैं जो नज़र आ रहे हैं वो माजी में कभी दिखाई नहीं दिए। इस वक्त बिलावल साहब और जरदारी साहब बड़ा खुलकर एक दूसरे के खिलाफ बात कर रहे हैं। इसकी सर क्या वजह है? इससे पहले खुद आप, इनफैक्ट खुर्शीद शाह साहब, आप बड़े रहनुमा, ये बिलावल साहब के लिए कह चुके हैं कि वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार हैं हमारे, लेकिन जरदारी साहब उनको ये बात कहने तक को तैयार नहीं है। इनफैक्ट कल जो जरदारी साहब ने अपना इंटरव्यू दिया, तो ये इतने ज्यादा जो खुलकर इख्तिलाफात सामने आ रहे हैं, इसकी क्या वजह है सर? नहीं, मैं नहीं समझता करण बाप बेटे में क्या इख्तिलाफात हो सकते हैं। और जरदारी साहब से ज्यादा किसकी ख्वाहिश होगी कि उनका बेटा जो है वो सियासत में एक्सेल करे और सामने आए और आगे आए। बाप जो है शायद यही एक रिश्ता है, ये बाप का ही जो अपने बेटे को अपने से भी बेहतर देखने का ख्वाहिशमंद होता है। बाकी तो हर जगह कंपटीशन होता है। इसलिए मैं समझता हूँ कि वो एक बिलावल साहब ने कुछ जो बातें की हैं किसी भी हवाले से, वो एक नौजवान की सोच है और एक नई नस्ल की सोच है, तो उसका भी एहतराम है। इसी तरह जो आसिफ अली जरदारी साहब बात करते हैं वो अपना एक उनका बड़ा एक तजर्बा है ज़िंदगी का, सियासत का एक तजर्बा है। उन्होंने ऊंच नीच देखी है, वो ठंडे गर्म से कई दफ़ा गुजर चुके हैं। तो लिहाजा मैं नहीं समझता कि इसमें कोई इख्तलाफात की बात है या कोई ऐसी है। तो ये चीज़ें तो मैं समझता हूँ कि मामलात को और ज़्यादा बेहतर तरीके से जो है वो एनालाइज करने में मदद देती हैं। उसका बेहतर तजिया किया जा सकता है जब सोच का इजहार हो। और दूसरा, हमारी पार्टी में भी मैं आपको बताऊं कि शुरू से जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद के ज़माने से जब ये पार्टी कायम हुई तो इसमें किसी के बोलने पे कोई कदगन नहीं लगा सकता। और हम इसको बड़े फ़ख्र से कहती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और हमारा वर्कर भी कहता है कि वो जिस फोरम पे जिस लीडर से जहां भी बात करना चाहे, अपने दिल की बात करना चाहे, वो करता है। इख्तिलाफ हो सकता है बात से, लेकिन नाराजगी नहीं होती। राजा साहब, आप क्या समझते हैं सर, क्या बिलावल साहब को वजीर आजम इंट्रोड्यूस करवा कर अगर कैंपेन की जाती है तो इससे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज्यादा फायदा होगा, और जरदारी साहब ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं सर? देखिए, मैं समझता हूँ कि बिलावल साहब, सबको पता है कि बिलावल साहब इज़ अ लीडर, वो चेयरमैन है 3P के जी। आसिफ अली जरदारी साहब इज प्रेसिडेंट ऑफ 4P, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन। तो ये दोनों जमातें तो एक ही हैं। और
میں نہیں سمجھتا کہ اس میں ہمیں کوئی دشواری ہے. جو بھی فیصلہ کرنا پڑا، جس وقت بھی کرنا پڑا، ابھی تو الیکشن کا شیڈول ہی نہیں آیا. لیٹ دی شیڈول کم، شروع ہو جائے. اس وقت بلاول صاحب جو ہیں وہ اپنی پارٹی کو لیڈ کر رہے ہیں، مختلف جگہوں پہ جا رہے ہیں. ابھی KPK کا ان کا بڑا کامیاب دورہ ہوا، مختلف جگہوں پر جلسے کر رہے ہیں. ابھی آئندہ چند دنوں میں وہ پنجاب تشریف لا رہے ہیں، یہاں پر وہ اپنا کمپین شروع کر رہے ہیں. آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ بہت ہی ہماری پیپلز پارٹی کی ایک محترم شخصیت ہیں، ہمارے پریزیڈنٹ ہیں 4P کے. انہوں نے اپنا ایک جو نظام سنبھالا ہوا ہے اور بڑی کامیابی کے ساتھ میں سمجھتا ہوں مشکل ترین حالات میں آصف علی زرداری صاحب نے پارٹی کو ان سارے معاملات سے میں جو لیڈ کیا اور اسٹیئر کیا. اور خاص طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو بہت بڑا ان کو کریڈٹ ہے کہ جب محترمہ کی شہادت کے بعد پارٹی پر بھی بڑا ایک عجیب قسم کا جو تھا وہ سسٹم تھا اور ایک بددلی تھی، ایک مایوسی تھی. اور اس کی جو مایوسی تھی وہ جو ہمارے بدخواہ لوگ ہیں وہ پاکستان کے خلاف استعمال کرنا چاہتے تھے. وہاں جس وقت انہوں نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا تو اسی وقت ان کی صلاحیتیں بھی سب لوگوں کے سامنے آ گئی کہ کس طریقے سے انہوں نے پارٹی کو نہ صرف سنبھالا بلکہ پاکستان کو میں سمجھتا ہوں کہ ایک محفوظ طریقے سے جو ہے وہ سنبھالا. اور جب ہماری حکومت آئی تو آپ نے دیکھا کہ بڑے بڑے کام ہوئے اس میں. سب سے بڑا کام تو آصف علی زرداری نے یہ کیا کہ وقت کے ڈکٹیٹر نے پارلیمان کی ساری قوت جو تھی، طاقت تھی، وہ سلب کر لی تھی. اور انہوں نے والنٹیرلی تو بغیر کسی کے کہے ہوئے، کسی نے ان سے ڈیمانڈ ہی نہیں کی، بڑے پاورفل پریزیڈنٹ تھے، لیکن انہوں نے خود جا کر ہمیں بلا کر کہا کہ آپ یہ پارلیمان میں لے کے جائیں اور یہ تمام جو سلب کی ہوئی طاقت ہے جو اس وقت پارلیمان سے لے لی گئی تھی میں واپس کرنا چاہتا ہوں. پھر آپ نے دیکھا کہ آئین پاکستان کو اس کی اصل شکل میں واپس لانے میں پھر آپ نے دیکھا کہ بالکل ڈاؤن ٹراڈن لوگوں کے لیے جو انڈر ڈاگز تھے، پاورٹی اسٹیکن تھے، ان کے لیے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام شروع کیا بڑے کامیابی کے ساتھ. آج تک چل رہا ہے وہ، ساری دنیا اس کو مانتی ہے. تنخواہیں جو تھی وہ ڈبل کی گئیں، پینشنوں میں اضافہ کیا گیا. حالات تو تقریباً یہی تھے، کوئی ایسا تو نہیں تھا کہ اس وقت خزانے بہت بھرے ہوئے تھے. اور اس وقت جو ان کی اکنامک پالیسیز تھی جس میں کرنسی سواپ تھا کہ ممالک سے انہوں نے جا کر وہ کیا. پھر آپ نے دیکھا ہے کہ ایران گیس پائپ لائن کا جو منصوبہ تھا وہ بڑی دلیری کے ساتھ وہ مکمل کروانے کی کوشش کی گئی. لوگ تو اس پہ ابھی تک کچھ نہیں ہوا اس کے بعد تو. اور یہ گوادر کی جو پورٹ ہے جس پر آج سی پیک کا سارا ہی نثار ہے، اگر آپ گوادر کی پورٹ نہ ہو تو سی پیک کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کا اور جناب آصف علی زرداری صاحب کا بہت بڑا کارنامہ تھا کہ انہوں نے اس کمپنی سے واپس لی اور اس کے بعد جو ہے آج وہ مکمل ہو رہی ہے اور ساری دنیا میں اس کا چرچا ہے، پاکستان کو فائدہ ہو رہا ہے. اور انشاءاللہ تعالی جیسے کہا جاتا ہے کہ سی پیک جو ہے وہ گیم چینجر ہے، تو اس میں آصف علی زرداری کا بڑا حصہ ہے.